देवता तापरे से माँ दुर्गा ऊपर 33 कोटी देवता मंडल आज्ञा पुष्प पुष्टि कले ए सजन ज्ञानी जन्मा गोटे दुर्गा तांडव गाउची आज द्वितीय रजनी प्रथम स्तबक ठीक माँ विषय पाटे ग्राम ग्राम देवती जो तारिणी अच्छी माँ जगतचंडी माँ तारिणी माँ विरगा जो अच्छी गिरी नंदिनी नंदित वेणी विश्व विनोदी देवता पुष्प पुष्टि कले माँ मंगला जन्म है अखिल बाबू से माँ सारिया लिखिले बाटरे बाट मंगला भेटिबा अच्छा अखिल बाबू तुम पुरी जाइछ सारिया भिक लिखिले बाटरे बाट मंगला भेटिबा केतेटा नळा अछि 18 नळा अछि 18 नळा अछि बोली 18 नळा छक 18 नळा छिड़ा हो ए अनुष्ठान आज महाद्रुमर परिणत हेछंती 52 वर्ष 52 वर्ष रे हम अनुष्ठान पदार्पण कलेनी ठीक ओडिसार बहु लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार माने एसिछंती एठी जगन्नाथ संस्कृति किछि दुआ कथा नह नाही केतेटा अछि नळा 18 अछि देखि सार मान को पचारनु 18 अछि बोली केते लेखा 18 हां भितरे लेखा हला बाटरे बाट मंगला भेटी 18 नळा के कहंती 18 नळा साही पुरी रो प्रथम पाव छौची 18 नळा अरे को दोळबेदी पाला आमे दीर्घ दिन धरि के पुरी रे रहिছে 16 दिन दोळबेदी पाला तापरे मार्केट छक पाला स्टेशन बाजार पाला चाइनला पाला सब पाला बोलिছে अच्छा रह केतेटा नळा अछि कि मो सार मान को पचार सारे केतेटा नळा अछि मुसा 17टा आपण तो केते थर पुरी जिवेनी को पुरी नुआ कथा आइछि आपण मान को पई नाही आज्ञा सारे केतेटा कहि परिबे हां एबे जेबे जिबे टिके गणिबे आज्ञा एते बड आउछंती पुरी गणिबे नी आज्ञा भगवान नळा केतेटा अछि 18टा अछि नाही रे सारे 18 नुह कि 17 मध्ये नुह ए हम आश्चर्य आज्ञा जगन्नाथ संस्कृति में आरंभ करिछि आज्ञा सारे केतेटा नळा जानि छथि आपण केते गोटी गोटी करी नळा को गणिले ये संख्या 19 हेबा आमरी गारे जदि 19 बखरा घर थिबो आमे 18 कहि परिबा ना 17 कहि परिबा ना 20 कहि परिबा नाही मोटे नाही जहा विश्वर कोठी नाही जदि सेठी अछि ताले से उच्च आश्चर्य किछि आश्चर्य जगन्नाथ संस्कृति रे कोन किछि आश्चर्य नाही आपण जो कहले 19 बोली एथे किछि आश्चर्य नाही रे काहे कि मु कहिया कथा कोन कि सारे आगु 18 थिला भक्त माने गले बुढ़ा खाइले खाइले कोदे सेवन कले ताकि लेकी ट्रेन में पकेले एमिति के वर्षा पानी पकेला सब आनी के नळा हो जा केते बुद्धि देखो आज्ञा तार जेतोले नळा हो जा पानी टेको कोला नहीं 19 दारा गोटे खरा पानी गलानी तो 19 रे भलेला पाद धोल टिके देबो तो प्रकृति रे कि तोते सेठ कोड तो गेडू भाई की बाडो ता भाजा तो भाजा बाडो ए ज्ञानी बापा मा सारे ए थोड़ा मस्ती मते माइला के काहे कि मो मन रे दुख मु दिने बापा गोटे पूजा पाला गोला को डाकु छ मोटरसाइकिल ले जाउ आसे जीवा मु गोला को ठाई के गोटे चटकली पकेला ता भाजा के काहे कि मो मन रे दुख नाही के काहे कि तो भाजा तोते बारो छ तो मन रे
କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ଟିକେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଠି ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବାପା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କୋଉ କଥା କହିଲେ ବାଇଶି ପାବ ଛେ ଚୋଖା କହିବ ହେ ଉଠିବିକା ବାଇଶି ପାବ ଛେ ଚୋଖା କହିବ ହେ ଉଠିବିକା ହାନି ନବରେ ଦିହୁକା ହାନି ନବରେ ଦିହୁକା ବନଲଙ୍କା ଝଡ଼ାଇବା ଧୋକା ମରା ଦାରରି ଏ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ପାହାଚ କେତେଟା ଅଛି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପାହାଚ ଗଣିଲେ କେତେ ହେବ ପାହାଚ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସର୍ବମୋଟ 18 ଏଇଠି ଭାଇନାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଦେଖିବି କେତେ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସାଡ଼େ ଯାଉଛି ପୁଣି କାଲି ତ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଅଛି ନା କେତେ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି ନଳା ଅଧିକା ଅଛି କମ କହିଲେ ଏ ମା ପାହାଚ କମ ଅଛି ଅଧିକା କହିଲେ 18 ପାହାଚ କହିଲେ 22 ଅଧିକା ଅଛି ନଳା 23 ଅଛି କହିଲେ 18 ଦେଖିବା ଆସିଲେ ଟିକେ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କେତେ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କର ଦଖଲ ଅଛି ପୁଣି କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ମୁଁ ଆସିବି ଏ ଶସ୍ତା ପାଲାକୁ ଦି ଚାରିଟା ଶସ୍ତା ଗୀତ ବୋଲିଦେଲ ପାଲା ହୁଏ ନା ପାଲା ଗର୍ଜନରେ ନାହିଁ ପାଲା ଅର୍ଜନରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଅଖିଳ ବାବୁ ଏମିତି ବାପା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ବଡ ଦେଉଳରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ନା ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ନା ତାଙ୍କ ବଡ ଦେଉଳରେ ଶଙ୍ଖ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା ସାରେ ହଉଛି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର
विशाल पृथ्वी तार भौगोलिक स्थिति देखिले
23 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ଭାଗ ନେଲେ ମିଛ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଟିଗଲେ